नादरीन, ब्रॉडर व्यू के अंदर आपने अक्सर मुझसे ये जुमला सुना हुआ होगा कि जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं आजकल, ये गोल्डन एरा है और इसको याद रखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया के अगले 100 साल के नक्शे बन रहे हैं। ये अक्सर मैं ब्रॉडर व्यू के अंदर कहता रहता हूँ। आज से 50, 100, 150 साल के बाद जब दुनिया की हिस्ट्री लोग पढ़ रहे होंगे तो इस ज़माने को ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट से हम लोग गुजर रहे हैं। पुरानी कुव्वतें दम तोड़ रही हैं, नई कुव्वतें उभर रही हैं, दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर तब्दील हो रहा है। अगले 24 घंटों के अंदर दुनिया में 3 बड़े वाक़यात होने वाले हैं। एक तो बड़ा वाक़या ये होने वाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो इजराइल आ रहे हैं। अब ये इतना वैसे उनकी दिलेरी है, वैसे वो इजराइल आ रहे हैं क्योंकि दुनिया का जो सबसे अनसेफ इलाका है इस वक्त वो यही है, गजा, इजराइल, ये इलाका यूक्रेन से ज़्यादा अनसेफ है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के ब्लिंकन साहब जब मुलाकात कर रहे थे नेतन्याहू के साथ, तो ड्यूरिंग द मीटिंग मिसाइल चल पड़े थे वहाँ से हमास वालों के। और उससे पहले भी कैंसेट उनकी जो थी इजराइल की पार्लियामेंट, उसके अंदर मतलब जज्बाती तकरीरें हो रही थी हमास के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ, तो उसके ऊपर मिसाइल हमले हुए थे। तो ड्यूरिंग द मीटिंग, ब्लिंकन की मीटिंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ और ब्लिंकन को भाग के बंकर के अंदर छुपना पड़ा। ये बड़ा अनसेफ इलाका है, लेकिन उसके बावजूद बाइडन आ रहा है, जो कि बड़ी बात है। फ्रांस 24 ने रिपोर्ट किया कि 11 स्टॉप्स and counting. Blinken shows his patience in Middle East. In Saudi Arabia, the mercurial crown prince kept him waiting until dawn. अच्छा, ये बात मैं कल आपको बताना भूल गया। मैंने कहा था कई घंटे, लेकिन कई घंटे वेट नहीं कराया इनको। मोहम्मद बिन सलमान ने सारी रात उसको वेट कराया। और ये असल में आपको डिप्लोमेटिक जो तनाव है ना दोनों के दरमियान, उसको जाहिर करता है, क्योंकि सऊदी खुश नहीं है इस चीज़ से कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं बेचारे, वहाँ पे लोगों को खाना नहीं है। एक होता है ना जंग अगर ऐसे ही चल रही हो तो मतलब उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो चल रहा है ना, ये बेसिकली इनह्यूमन एक्ट है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि आप एक इलाके का पानी खाना बंद कर दें। ये तो जानवरों के साथ भी इस तरह नहीं होता। उस पर सऊदी ज़्यादा गुस्से में कि क्या हो रहा है, और ऊपर से हर जगह जहाँ पर भी जा रहा है कह रहा है कि मैं तो हमास के दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट हासिल करने आ रहा हूँ। ये भी वन साइडेड किस्म की अप्रोच है। तो पूरी रात इसको वेट करना पड़ा। तो इस पे लिख रहा है फ्रांस 24 के इन इजराइल द हार्ड चार्जिंग प्राइम मिनिस्टर केप्ट हिम नेगोशिएटिंग थ्रू आउट अ नाइट पंक्चुएटेड बाय एयर रेड सायरन्स। उधर वहाँ पे थे तो सायरन बजना शुरू हो गए, मिसाइल अटैक हुआ और ये भाग के बंकर में चले गए। ये हो रहा है वहाँ पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ। तकरीबन सारे बड़े डिप्लोमेट उनके मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। अच्छा, पहला इवेंट जो मैंने कहा ना, 3 बड़े इवेंट है। एक तो बाइडन यहाँ आ रहा है, लेकिन बाइडन देखिए अकेला तो अब डिसीजन मेकर नहीं रहा ना, दुनिया बदल गई है। अब तो चाइना और रशियंस आर कॉलिंग द शॉट्स। उनके बिना क्या ये यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकालेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी तो है ना, उनके बिना कैसे बाइडन अकेला यहाँ पे आएगा और कहेगा बस मैं कह रहा हूँ कि ये हो तो ये हो जाएगा? ऐसा थोड़ा ही है। अब दुनिया बदल गई है। अब जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसके अंदर रशियंस और चाइनीज यकीनी तौर पर उनकी इनपुट होगी। अच्छा, दूसरा बड़ा इवेंट ये होगा कि OIC की मीटिंग होने जा रही है। सऊदी ने कॉल की थी, सऊदी अरब के अंदर होंगी और सारी मुस्लिम दुनिया उसमें आ रही है। उसमें पाकिस्तानी भी आए हुए हैं, बांग्लादेशी भी आए हुए हैं, इंडोनेशिया वाले, पूरा मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशियंस भी आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। और अभी से आपको बता देता हूँ कि इसका जो डिमांड उसके अंदर आने वाली है वो ये आने वाली है, अमेरिका समेत सारे ग्लोबल पावर्स से, कि हमें फ़लस्तीन की स्टेट चाहिए। ये डिमांड OIC करने वाला है। और दूसरा उसके अंदर ये होगा गजा की ब्लॉकेट खत्म की जाए, सीज फायर करवाया जाए। इस तरह की एक पावरफुल रेजोल्यूशन आप देखेंगे कि सामने आएगी। इसमें सऊदी लीड कर रहा है इसमें। तो ये 2 बड़े इवेंट। और तीसरा जो बड़ा इवेंट है वो ये कि बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का जो फोरम वहाँ पे चाइना के अंदर 140 से ज़्यादा मुल्क उसमें मौजूद हैं। तो वहाँ से भी आपको कोई पावरफुल किस्म की रिजोल्यूशन फ़लस्तीनियों के हक़ में और फ़लस्तीनी स्टेट के हक़ में चाइना से कल या परसों आती हुई नज़र आ सकती है। प्यूरिन ने और शी जिनपिंग ने दोनों ने मिलके क्रिटिसाइज ज़रूर किया है इजराइल को। CNN ने खबर लगाई है कि चाइना एंड रशिया क्रिटिसाइज इजराइल डिवीजन्स विद दी वेस्ट शार्पन। अच्छा, ये देखिए वेस्ट के खुद के अंदर डिवीजन है। ये UK, फ्रांस तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फ़लस्तीन के मसले में अमेरिका के साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है। खुद उनके पड़ोस में आप देखिए, कोलंबिया उनके पड़ोस में,
کولمبیا نے اسرائیلی سفیر کو پاگل قرار دے کے ملک سے نکل جانے کا انہوں نے حکم دیا ہوا ہے. پاگل قرار دے, یہ عجیب قسم کا بندہ ہے کہ اس قسم کے بیانات دیتا ہے. نان مسلم کنٹری ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نکلو یہاں سے. یہی چیزیں بہت سارے اور بھی ملک فالو کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوئی تو یہی چیزیں یعنی دنیا بھر میں اسرائیل کا جو مطلب ڈپلومیٹک اثر جو بھی ہے ان کا وہ ڈکلائن ہوگا. امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ اگر وہ چمٹے رہیں گے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا بدل گئی. کل بائیڈن جو مرضی وہاں پر اسٹیٹمنٹس دے دیں, ڈزنٹ میٹر. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بولیں گے وہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. اب یہاں پہ دوسرے بھی پاورز ہیں اور سب سے بڑی پاور خود یہ مسلم ممالک ہیں. 57 مسلمان ممالک ہیں. ایک اسٹانس اگر لیں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر ان کو منع کرنا یا ان کو ریزسٹ کرنا یہ کوئی سینسیبل بات نہیں ہوگی. آپ تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا کے خلاف آپ جا رہے ہوں گے بیسیکلی. CNN کہتا ہے کہ چائنیز لیڈر شی جن پنگ ویلکمڈ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ٹو بیجنگ آن ٹیوزڈے فار دی اسٹارٹ آف اے وزٹ ایکسپیکٹڈ ٹو انڈرسکور the two leaders shared vision for a new international order no longer dominated by the United States and its democratic allies. یہ صورتحال ہے امریکن گلوبل آرڈر کی. وہ ڈومینیٹڈ نہیں ہے, پلیئر وہ نہیں ہے. پلیئر صرف پہلے تھا, وہ آج سے 20 سال پہلے, اب ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں the meeting between the world's two most powerful autocrats come as geopolitical fault lines harden globally. First, following Russia's grinding invasion of Ukraine, launched just 3 weeks after the leaders' last meeting in the Chinese capital in 2022, and now Israel's war against Palestinian militant group Hamas threatened to spiral into a broader conflict that could shatter stability in the Middle East. تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کا گلوبل آرڈر ہے وہ مطلب اب امریکہ ڈومینیٹڈ نہیں رہا. تو ایسے میں مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں تقریباً مڈل ایسٹ کی ہر پاور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے خلاف آپ کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, امریکن اسٹانس کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. اس کا جو سلیوشن ہے نا, اس کا سلیوشن 2 اسٹیٹ ہی ہے. الٹیمیٹ اس کا جو سلیوشن ہے یہی ہے. یہ جو سارا کا سارا بلاک ہے جس کے اندر نہ صرف مسلمان, یہ تو 57 مسلمان ملک ہیں نا, 57, اس کے علاوہ ڈزنز آف کنٹریز ایسی ہیں دنیا کی انکلوڈنگ بڑی پاورز رشیا اور یہ چائنا جو کہ 2 اسٹیٹ چاہتے ہیں. تو یہ 100-125 دنیا کے ملک سے آدھی سے زیادہ دنیا ایسی ہے جو کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن چاہتی ہے, اور چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جو کہ نہیں چاہتا. باقی نیوٹرل ہے, باقی نہ 3 میں نہ 13 میں. 2 اسٹیٹ کے مخالف دنیا میں طاقتیں یوں سمجھے کہ بہت ہی کم ہے, اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. تو کل یہ جو بائیڈن صاحب کی انٹری ہو رہی ہے وہاں پہ, اگر بائیڈن صاحب کوئی ایسا اسٹانس لیتے ہیں جو کہ مسلمان دنیا, چائنیز اسٹانس, رشین اسٹانس اور خود ان کے بہت سارے ویسٹرن اتحادیوں کے اسٹانس سے مختلف اگر ہوتا ہے, تو دس تھنگ ول ڈیمیج امریکن انفلوئنس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور مڈل ایسٹ تو ان کے ہاتھ سے خیر پورا ہی پھسل جائے گا اس کے بعد. اب دیکھیں اسرائیل اگر فار ایگزامپل انٹیکٹ رہتا ہے, ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے, اتنی بڑی قیمت بھرنے کے بعد کہ سب کو ناراض کر دے, کیا فائدہ ہوگا, ملے گا کیا یہاں سے کوئی سونے کے اور ہیرے کے اور پتہ نہیں ادھر کوئی ریئر ارتھ منرلز کے دریا بہ رہے ہیں, ادھر کیا ہے بھائی اسرائیل میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کالونی ہے, دیٹس اٹ, امریکہ کی کالونی اور ویسٹرن, باقی کیا ہے, نہ یہاں پہ آئل ہے نہ یہاں پہ, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. تو ایک چھوٹی سی زمین کی پٹی ہے ان کے لیے, لیکن مسلمانوں کے لیے تو ارض مقدسہ ہے, ہولی لینڈ ہے, اور پرنسپل اسٹانس ہے, فلسطینیوں کا ملک ہے. ڈیکڈ سے لے کے اس مسئلے نے مسلم ورلڈ کو ڈی سٹیبلائز کر کے رکھا ہوا ہے, دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر کے رکھا ہوا ہے. آئل مارکیٹس اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئرس, ڈیکڈ سے لے کے. اس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے, اور امریکنز خود بھی جانتے ہیں کہ دا ٹائم ہیز کم آلریڈی.